बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे एक जैपनीज़ साइंटिस्ट के बारे में, योकोहामा में जिसकी पैदाइश हुई और इस वक्त उनकी एज जो है वो 71 ईयर्स है। उनका नाम है मिसारू इमोटो। मिसारू इमोटो जो हैं वो अपने वाटर एक्सपेरिमेंट के हवाले से मशहूर हैं। इस हवाले से एक किताब जो उन्होंने लिखी जिसका नाम था हिडन मैसेजेस इन वाटर, वो साल 2004 में छपी, बेस्ट सेलर भी रही न्यूयॉर्क में। और उस सारी किताब में और उनके सारी इस वाटर एक्सपेरिमेंट के थीम के पीछे उनकी बुनियादी थ्योरी ये है कि जब पानी के साथ आप खुशगवार और अच्छी बात करते हैं तो उसके ऊपर, पानी के ऊपर एक जो इफ़ेक्ट है उसका वो पॉजिटिव आता है, और जब आप उससे एक सख्त तुर्श और तेज़ बात करते हैं, यानी ऐसे दिल दुखाने वाली बात, गलत बात या एक बैड इमोशन वाली बात, तो उसका एक अगली इफ़ेक्ट आता है वाटर पे। उनका ये कहना था कि जब एक प्लीजिंग इफ़ेक्ट वाली बात की जाती है तो फिर आइस क्रिस्टलिंग जो होती है वो बिल्कुल एक ज़बरदस्त तरीके के साथ, एक फॉर्मेशन के साथ होती है। लेकिन जब एक अगली मैनर में, एक बिल्कुल इमोरल और एक बिल्कुल गलत बात या एक गुस्से से की हुई बात जब पानी के साथ की जाती है तो आइस फॉर्मेशन जो है वो इंतहाई अगली, इंतहाई बदसूरत होती है। मिसारू इमोटो की ये बात हम माने या ना माने, उनकी ये किताब पढ़ें ना पढ़ें, कहीं उनकी रिसर्च या इस थ्योरी को ठीक मान लिया जाए या ना माना जाए, ये बात तो एक तरफ। बात सिर्फ कहने की ये है कि हम इस बात को अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं कि अगर मैं इस वक्त आपको एक खुशी के तासुर के साथ देख रहा हूँ और अपने होंठों पे एक मुस्कुराहट लाता हूँ तो नेचुरली आप भी मुस्कुराने लगेंगे। लेकिन अगर मैं आपको एक बड़े स्टिफ जेस्चर के साथ देखता हूँ तो उससे आपकी तबीयत और आपके मिजाज पर भी असर पड़ेगा। इसी तरह पहले बड़े बूढ़े ये कहते थे कि जब ख़वातीन खाना पकाती हैं तो जो खाना पकाते हुए अल्लाह का नाम लेती हैं तो उस खाने का जायका ही और होता है। लोगों ने इस पर मजाक उड़ाया, लेकिन आज अगर यही बात मिसारू इमोटो कहे तो हमें मानने में किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होती। इसी तरह पहले ये कहा जाता था कि अरबी ज़ुबान जो है उसके अंदर अगर आप कुरान शरीफ की सिर्फ तलावत कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट, इसकी बरक़ात, इसकी रहमतें आप पे नाजिल होती हैं। शाह वलीउल्लाह के उर्दू तर्जुमा करने से पहले लोग अरबी में तलावत करते रहे और इसका लुत्फ़ और हाज़ उठाते रहे, लेकिन फिर मुसलमानों में ही ऐसे अक्लमंद लोग पैदा होना शुरू हुए जिन्होंने कहा कि अंडरस्टैंडिंग जो है उसका हुस्न से, हुस्न के ऊपर बरतर है। यानी बजाय इसके कि उसका हुस्न देखते अरबी का, उसका लुत्फ़ उठाते, उससे अपने अंदर एक लताइफ़ पैदा करते, लताइफ़ को महसूस करते, इस हुस्न से छुटकारा पा के इंसान ने अपने आपको अंडरस्टैंडिंग तक महदूद करना मुनासिब समझ लिया है। इंसान ये कहता नज़र आता है, आज का मुसलमान ये कहता नज़र आता है कि हमने तो खुदा की बात को समझा ही नहीं, हमने तो खुदा की बात को अंडरस्टैंड नहीं किया। इसके लिए आपको अपनी लोकल ज़ुबान पश्तो में, उर्दू में, अंग्रेज़ी में, ब्राहवी में, आपको अपनी ज़ुबानों में कुरान पढ़ना चाहिए। समझना ज़रूरी है कुरान को। उस कुरान का कि अगर समझ नहीं है, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि अल्लाह करीम आपसे क्या कह रहे हैं, तो फिर भला उस कुरान को पढ़ने का क्या फ़ायदा। ये बात अपने आप में सब्सटेंस में तो ठीक है कि कुरान में जो अल्लाह ताला कहना चाहते हैं, जो हम तक बात पहुंचाना चाहते हैं, उसका इब्लाग हम तक होना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसे समझना चाहिए ताकि हम अमल कर सकें। लेकिन ये बात अपनी जगह सही कि कुरान को अल्लाह ताला ने अरबी में ही उतारा है। कुरान मजीद की अपनी आयात इस बात पर शाहिद हैं कि हमने इस कुरान को अरबी में उतारा। अरबी ज़ुबान जो है उसका एक ख़ास लहन है, एक ख़ास लिरिकल ब्यूटी है, एक ख़ास तरह का हुस्न उसमें पाया जाता है। जब अल्लाह ताला अपने अस्मा का जिक्र करते हैं सूरह हशर में, तो वहाँ पे भी फरमाते हैं लहुल अस्माउल हुस्ना, कि ये ऐसे अस्मा हैं जो सिर्फ़ अरबी ज़ुबान में हैं, लेकिन इनके अंदर एक हुस्न पाया जाता है। और जो लोग तस्बीह करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं या अल्लाह को याद करते हैं, वो खूब वाकिफ़ हैं कि ये हुस्न किस तरह का होता है। इसी तरह से आप ये देखिए कि कई ऐसे अल्फाज कुरान मजीद में मौजूद हैं कि जो किसी ज़ुबान में उनका तर्जुमा नहीं हो सकता, जैसे हरूफ मुक़त्तात। हरूफ मुक़त्तात का मानी किसी को मालूम नहीं, लेकिन सब ये मानने पे मजबूर और सब ये मानते हैं ईमान के साथ कि ये अल्फाज जो हैं इनका जो भी मानी हो ये अल्लाह की तरफ से उतारे हैं और इनकी तलावत ऐसे ही होगी जैसे अलिफ लाम मीम। इसी तरह से कई ऐसे अल्फाज हैं जिनका मतलब हो ही नहीं सकता, जिनका मतलब या मफ़हूम या फ़हम तक किसी भी दिमाग की, किसी भी जहन की और किसी भी ज़ुबान की दस्तरस नहीं हो सकती, जैसे लफ्ज़ अल्लाह। यानी कुरान मजीद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट लफ्ज़ है वो तो अल्लाह ताला का अपना इस्म है, और इस इस्म का भला क्या तर्जुमा हो सकता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लफ्ज़ अल्लाह का क्या तर्जुमा है तो आप ये तो कहेंगे कि खुदा की ज़ात, लेकिन आपने एक पैरेलल लफ्ज़ दे दिया, आप अल्लाह का तर्जुमा नहीं बता सकते। तो इसलिए मेरा आपसे ये गुजारिश है कि अगर पानी का एक्सपेरिमेंट जापानी साइंटिस्ट करे और उसको हम फिर भी मानना शुरू कर दें या उसको बड़ी अहमियत की निगाह से देखें, तो अगर आपको कोई कहे कि अगर बड़ी बूढ़ी औरत कोई दरूद शरीफ
پڑھتے ہوئے اپنی ہانڈی پکا رہی ہے یا چائے پکا رہی ہے تو اس میں بھی ایک لطف انٹر ہو سکتا ہے. اگر آپ کو کوئی کہے کہ اگر ایک شخص بار بار از چینٹنگ دی نیمز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس کا اثر ہوتا ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ دیکھو جی اگر بار بار ڈسپرین 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 کہتے رہو گے تو اس سے سر کا درد تھوڑی چلا جائے گا. نہیں، ڈسپرین کہنے میں اور اللہ کا نام کہنے میں بہت فرق ہے. اللہ نے اپنے اسماء کے بارے میں لہ الاسماء الحسنی کہا ہے کہ ان میں ایک حسن، ایک لطف پایا جاتا ہے، ایک لطافت پائی جاتی ہے، خوبی پائی جاتی ہے، ایک جمال پایا جاتا ہے، ایک جلال پایا جاتا ہے. یہ دنیا کی کسی اور چیز کے بارے میں نہیں کہا ہوا، تو اس لیے اس کو کمپیریزن میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. آخر میں جاتے جاتے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید جو کتاب ہے جو عربی زبان میں اتری ہے، عربی کے فہم کو ضرور اہمیت دیجیے، عربی کی ترجمہ ضرور پڑھیے، عربی کا ترجمہ پڑھ کے اپنے لیے عمل کی راہیں ضرور تلاش کیجیے، لیکن ایک درخواست کے ساتھ کہ عربی زبان کو پوری طرح سے اہمیت دیتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی زبان ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دین اسی زبان میں ہم تک پہنچایا. عربی کو محبت سے پڑھیے، عربی کو لطف کے ساتھ پڑھیے، عربی کو اللہ کی زبان کے پورے جلال کے ساتھ پڑھیے. اللہ تعالیٰ کی منتخب کردہ زبان کے طور پہ اس کو پورے جمال کے ساتھ پڑھیے، اس میں سے لطف لیجیے، محبت لیجیے. ہر لفظ کی اگر انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہو ہی گئی اور آپ کے لیے قرآن میں کوئی اور نئی معنی نہ مانی رہا تو پھر آپ قرآن سے آہستہ آہستہ خود ہی دور ہو جائیں گے. آخر میں ایک بات اور وہ یہ کہ کیا انڈرسٹینڈنگ لینے سے اور اس ساری فلسفی سے کہ بھئی ہمیں ترجمہ پڑھنا چاہیے، انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اتنے بڑے بڑے مبلغین آئے، سب نے کہا کہ ہمیں ترجمہ پڑھنا چاہیے، تو کیا قرآن کا ذوق اور شوق آج بڑھ گیا ہے انڈرسٹینڈنگ لینے سے؟ کیا قرآن مجید کے ذوق اور شوق میں اضافہ ہوا ہے؟ لوگوں نے ترجمہ پڑھتے پڑھتے قرآن کی تلاوت زیادہ کر دی ہے؟ آپ اس کا جواب خود ڈھونڈیے. مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے بڑے ادب کے ساتھ کہ جیسے قرآن کا شغف کم ہو گیا ہے، اور وہ اس لیے کہ ہم نے عربی زبان کی تحقیر شروع کر دی ہے، ہم نے عربی زبان کی اہمیت ختم کر دی ہے، ہم نے عربی زبان کو اہمیت دینا ختم کر دی ہے، ہم نے عربی زبان سے لطف اٹھانا، اس میں حسن دیکھنا، اس کی لیریکل بیوٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا، اسے اپریشیٹ کرنا ختم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے قرآن کا شغف ہی ختم ہو گیا. جب قرآن کا بھی ترجمے نہیں ہوئے تھے تو لوگ عربی ہی پڑھتے تھے. اور آخر میں آپ اس بات کو ضرور نوٹس کریں گے اگر آپ عربی پڑھنے والے ہیں کہ اگر آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اپنی لوکل زبان میں تو ترجمہ سمجھ آتا ہے، لیکن اگر عربی پڑھتے پڑھتے کچھ سمجھ آ گیا تو وہ ترجمہ آپ پر کھل گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم عربی کو جو اس کی ڈیو امپورٹنس ہے وہ ضرور دیں. اگر جاپنیز ایکسپیریمنٹس جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں واٹر پہ امپیکٹ ہوتا ہے تو انسان پہ خدا کے کلام کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ اور وہ خدا کا کلام جو ہے وہ عربی ہی زبان میں ہے. جو ترجمہ ہے وہ خدا کا کلام نہیں ہے، کلام کا ترجمہ ہے. کلام میں اور ترجمے میں فرق کرنا سیکھیں، ترجمے کے لیے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کریں اور کلام میں حسن کو تلاش کریں، کیونکہ سب سے بڑی بات تو حسن ہی کی ہے. لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے تمام نام بڑے حسن والے ہیں. حسن کیا ہے اس کا بھی کبھی معنی تلاش کیجئے کہ یہ کس زبان میں آپ کو اس کا معنی ملے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اسی طرح کی کسی اور ویڈیو کے ساتھ کسی اور وقت پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.